बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बेस्ट माई किचन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आज हम बना रहे हैं स्टीम रोस्ट चिकन चरगा। जी हाँ, बहुत ही मज़े का और लजीज़ रेसिपी है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। इसके लिए हमने 6-7 लीमू ले लिए हैं और सबसे पहले हम लीमुओं को काट लेंगे। ये वही रेसिपी है जो शादियों पे और आम तौर पे बाज़ार में आपको रोस्ट चरगे की मिलती है। तो 1.5 किलो मैंने तकरीबन 1.5 किलो वज़न में 1.5 किलो चिकन है। ये मैंने पूरा इसी तरह से चरगा ले लिया है। तो हाँ, अब हम इसको सबसे पहले लीमू और नमक लगाएंगे। उसके लिए हम इसको कट्स लगा लेंगे। कट्स हमेशा इसको यहाँ पे, क्योंकि इसके सीने पे ज़्यादा गोश्त होता है, तो इसको डीप कट लगाएंगे। और देखें, 5 कट हम इधर लगाएंगे और 5 ही कट हम दूसरी साइड पे लगाएंगे। तो कट्स जो हैं वो डीप होने चाहिए ताकि मैरिनेशन जो है वो अच्छी तरह से हो सके। और जो हम मैरिनेशन करेंगे वो उसका मसाला अच्छी तरह से अंदर जा सके। और जितनी अच्छी मैरिनेशन होगी, यानी कि डीप कट होंगे, उतनी ही हमारा मज़ेदार चिकन बनेगा और फ्लेवरफुल बनेगा। तो मसाला अंदर तक रच जाएगा अगर इसके कट्स डीप होंगे। इसी तरह लेग्स पे और हम बैक पे भी कट्स लगाएंगे। बैक पे हम ज़्यादा गहरे कट नहीं लगाएंगे, हल्के कट लगाएंगे। और जो विंग्स हैं उस पे भी हमने हल्के हल्के कट लगा लिए हैं। तो ज़्यादा जो कट लगेंगे वो इसके सीने पे ही हम जो चिकन की लगाएंगे। तो देखिए, सारे मैंने कट्स लगा लिए हैं। तो अब हम इसको एक डीप बर्तन में रखेंगे और इसके ऊपर हम लीमू निचोड़ने शुरू करेंगे। मैं अपने चैनल पे चिकन को साफ़ करने की रेसिपी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। आप सिरके और नमक के साथ भी इसको साफ़ कर सकते हैं। तो लीमू का फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा आएगा। आप लीमू की मदद से भी इसको साफ़ कर सकते हैं। लीमू क्योंकि नेचुरल है तो इसका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आएगा। तो इसलिए मैंने इस रेसिपी में लीमू इस्तेमाल किए हैं। तो सारे लीमू हम इस तरह से निचोड़ देंगे और इसकी बैक पे भी इसी तरह से हम लीमू निचोड़ेंगे। लीमू निचोड़ने से इसके अंदर जो रेशे हैं, स्पेशली इसके सीने में जो रेशे होते हैं गोश्त के, वो टूट जाएंगे और चिकन हमारा बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम बनेगा। 1 टेबलस्पून मैंने नमक ले लिया है और इसको सारी तरफ हम इस तरह से लगा देंगे और अच्छी तरह से इसको इसके ऊपर रब कर देंगे ताकि हमारा जो लीमू और नमक है वो अच्छी तरह से इसमें जज्ब हो जाए। तो देखिए, चिकन हमारा वाइट होना शुरू हो गया है। अब 1 घंटा मैंने इसको इसी तरह से छोड़ दिया था और फिर 1 घंटा मैंने इसको पानी में इस तरह डिप करके छोड़ दिया था डाँप कर। पहले मैंने पानी नहीं डाला ताकि अच्छी तरह से नमक और जो लीमू है उसका टेस्ट चिकन में चला जाए। तो अब मैंने इसको 1 घंटा जो है वो इस तरह से पानी यानी कि डालकर छोड़ दिया है। तो अब देखिए, चिकन हमारा साफ़ हो चुका है और बहुत ही अच्छा वाइट सा हो चुका है और इसमें लेमन और नमक का भी थोड़ा फ्लेवर आ चुका है। तो इसको अब हम निकाल लेंगे और इसको छलनी में रख देंगे ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। और उस दूसरी तरफ हम मसाला तैयार कर लेते हैं। तो लाल मिर्चों का पाउडर है 1 टेबलस्पून, गरम मसाला है 1 टीस्पून और नमक है 1/2 टेबलस्पून। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चिली फ्लेक्स हैं 1 टेबलस्पून, यानी कि दरदरी कुटी हुई लाल मिर्चें। चाट मसाला है 1/2 टेबलस्पून और धनिया पाउडर है 1/2 टेबलस्पून। हल्दी है 1/2 टीस्पून और अदरक का पाउडर है 1/2 टीस्पून और लहसुन का पाउडर 1 टीस्पून। तो इसमें ज़ीरा पाउडर मैंने डाला है 1 टीस्पून और सोया सॉस डाला है 1/4 कप के करीब। तो जायफल, जलवित्री और बादे अख्ताई के फूल जो हैं वो मिक्स करके मैंने उसका पाउडर बनाया हुआ है 1/2 टीस्पून हम वो डालेंगे। इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। और ये मेरे पास योगर्ट है 1/3 कप, यानी कि तकरीबन 6 टेबलस्पून के करीब मैंने इसमें दही डाला है। और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें जो केचप है वो भी डाली है। लीमू देखें, 2 टेबलस्पून के करीब मैंने लेमन जूस डाला है और केचप 1 टेबलस्पून डाली है, जो मैं आपको दिखाना भूल गई थी। तो आप इसमें चाहें तो फूड कलर भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं किया। तो सबसे पहले हम चिकन को गरम तेल में डालेंगे और फ्राई कर लेंगे। पहले इसकी एक साइड फ्राई करेंगे और जब भी आप चिकन को फ्राई करें तो इसको एक दफ़ा डालने के फ़ौरन बाद एक दफ़ा हिला लिया करें ताकि ये नीचे से चिपके ना। तो इस तरह से हमने दूसरी साइड चेंज की है और इसको देखें, इस तरह हम इसकी साइड चेंज करेंगे
اور یہ جو اس کا لیفٹ اور رائٹ ہے اس کو بھی ہم سارا اچھی طرح سے کلر دے دیں گے۔ اس کا فرائی کرنے کا مقصد پکانا نہیں ہے، بس اس کو ہم نے چکن کو کلر دینا ہے تیز آنچ پہ۔ یہ سارا پروسیجر جو ہے وہ تیز آنچ پہ کریں گے تاکہ ہمارے چکن کا کلر جو ہے وہ اچھے گولڈن ہو جائے اور جلدی سے جلدی ہو جائے، کیونکہ ہم نے اس کو بھی مسالہ لگانا ہے اور سٹیم کرنا ہے۔ تو اس طرح سے چکن کو ہم اس میں نکال لیں گے۔ اب میں نے اس کو نکال کر رکھ دیا ہے اور یہ تھوڑا ٹھنڈا ہوگا تو اب ہم اس پہ میرینیشن کریں گے۔ تو ہمارا چکن ٹھنڈا ہو چکا ہے، اب ہم اس پہ مسالہ ڈالیں گے، اس کو اچھی طرح سے لگا دیں گے۔ مسالہ ہمارا جو ہے وہ بہت ہی مزیدار اور خوشبودار ہے۔ آپ چاہیں تو اس کو نمک اور مرچیں جو ہیں وہ اپنی ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں، لیکن میرا مسالہ بہت ہی اچھا تھا اور بہت ہی جو ہے مناسب تھا، کوئی زیادہ تیز نہیں تھا اور نہ ہی زیادہ ہلکا تھا۔ تو آپ اتنا بھی لگا سکتے ہیں، اور 1.5 کلو میرے مرغی کا ویٹ ہے۔ تو اس طرح میں نے سارا اس کو مسالے کو سارا چکن کے اوپر پھیلا دیا ہے، اور اب اس کی سائڈ چینج کریں گے اور ادھر بھی سارا مسالہ لگا دیں گے۔ تو اس کے لگا کر اگر آپ اوور نائٹ چھوڑ دیں تو بہترین ہو جائے گا آپ کے چکن کا فلیور، اور اگر آپ نہیں وہ اوور نائٹ رکھنا چاہتے تو کم از کم اس کو 3 سے 4 گھنٹے میرینیٹ کرنے کے بعد ضرور رکھیں، تاکہ اس کا فلیور جو ہے اندر تک چلے جائے مسالے کا، اور ہمارا جو چکن ہے وہ اچھا مزیدار بنے گا۔ تو دیکھیں اب اس کو ہاتھ کی مدد سے ہم سارے کٹس کے اندر فل کر دیں گے، اور مرغی کے اندر بھی ہم جو ہے مسالہ ڈالیں گے، کیونکہ مسالہ جو ہے وہ نیچے بہہ کر چلا گیا ہے، تو ہم اس کو تھوڑا چمچ کے ساتھ اٹھا کر مرغی کے اندر بھی ڈال دیں گے۔ تو 3-4 گھنٹے میرینیٹ ہونے کے بعد ہمارے چکن جو ہے وہ دیکھیں اس طرح سے میرینیٹ ہو چکا ہے۔ آپ اس کو اوور نائٹ رکھیں تو بہت ہی مزیدار ہوگا۔ یہ میں نے تقریباً 1 سے 1.5 گلاس پریشر کوکر میں پانی ڈال دیا ہے اور یہ چلنی رکھ دی ہے۔ میرا کوکر جو ہے وہ سٹیمر والا ہے، یعنی کہ اس میں یہ جالی پہلے ہی لگی ہوئی ہے، تو یہ میں رکھ دوں گی۔ اس طرح میں نے جو ہے اس کی لیگز کو باندھ دیا ہے تاکہ یہ ٹوٹے نہ۔ تو اس طرح میں اپنے جو چکن ہے اس کو سٹیمر پہ رکھ دوں گی۔ اگر آپ کے پاس یہ نہ ہو تو آپ جو بازار سے جالی ملتی ہے، سٹیمر ملتا ہے، وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ میں نے اوپر پلیٹ رکھ دی ہے۔ پلیٹ رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا چکن جو ہے اس کے اوپر سٹیم کا پانی گرے گا اور سارا مسالہ اتر جائے گا، تو میں نے پلیٹ رکھی ہے تاکہ یہ پانی ہمارا مسالہ نہ اترے۔ تو 5 منٹ اس کو میں نے سیٹی کو بجنے دیا تھا، یعنی کہ وسل چلنے لگی تھی، تو 5 منٹ بجتی رہی۔ پھر اس کے بعد میں نے ہلکی آنچ پہ اس کو 25 منٹ رکھا، تو ہمارا چکن بہت ہی اچھا مزیدار سافٹ ہو چکا ہے۔ تو اب ہم اس کو نکال لیں گے۔ آپ چاہیں تو آپ اس کو المونیم فائل میں بھی رکھ سکتے ہیں، تو پھر المونیم فائل میں جب رکھیں گے تو اس کے نیچے 2-3 سوراخ کر دیں تاکہ اس کا پانی جو ہے وہ نکل جائے۔ اور اب میں نے اس کے جو لیگز پہ دھاگا باندھا تھا وہ میں نے کھول دیا ہے۔ اس کو ہم رائتے کے ساتھ، کیچپ ہے اور لیموں کے ساتھ سرو کریں گے، اور نان کے ساتھ تھا بھی اس کو سرو کریں تو بہت ہی مزے کا ہمارا چکن بنا تھا۔ اب بھی اس کو اسی طرح بنائے۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے لائک اور شیئر کیجیے۔